jeunesse africaine. Thomas Sankara, le président des pauvres, a été assassiné. L'esclave, qui n'est pas capable d'assurer sa révolte, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Tu resteras vivant dans nos esprits. Continue. Demeurera vivant dans nos esprits. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tu resteras vivant dans nos esprits. Malien qui est un muso comme c'est animateur. Demeurera vivant dans nos esprits. Votre Bissau Bédala Galemon le 11 août 2017. Que vendredi mon. La capitale Nouakchott, Mauritanie. Votre Bissau Bédala Galemon. Malien Deira ou le Bédala Galemon. Le révolutionnaire, Malien. africaniste qui s'est sacrifié pour Maman Africa. Malien. Courageux. Comment nous venons de tiens bon mais que l'intérêt. Éveillé et conscience, nous t'oublierons pas. Bili boka mi ko awyana. Tu resteras vivant dans nos esprits. Aras Bach. Ça c'est notre Thomas Sankara. Demeurera vivant dans nos esprits. Aras Bach. C'est notre Mandela. Tu resteras vivant Aras Bach. oui. C'est notre Modibo Keita. Demeurera Aras Bach. dans nos esprits. C'est notre Kwame Nkrumah. Aras Bach. C'est notre Sékou Touré. Si l'on peut Aras cacher Bach. le soleil, les étoiles C'est et notre la Patrice lune Lumumba. avec la main. Alors Aras Bach. C'est notre bibliothèque. l'histoire de Thomas Aras Sankara. Bach. Chapeau à toi mon Ils frère. ont cru t'avoir éliminé. Aras Mais Bach. plus que jamais, tu fais qu'éliminer. Tu es désormais Ils ont mortel. cru t'avoir dégommé. Mais les années passent. Aras Bach. Kamishira c'est Aya mon frère. Thomas Sankara. Blaise Sangara Faka. Blaise Beminidi. A balolen do mais a ɲɛnɛma salen do. Modibo Keita. Musa Traoré ye coup d'état k'a la. Modibo Keita su valeur ka bon ni Musa Traoré ɲɛnɛma ye bi. Aras Bach. E ma baara kɛ Mali administration si la. Mais mon frère mun na e tɔgɔ bɛ cɛw da. Kasa dɔ de b'i nɔfɛ mon frère n'o ye tiɲɛ kasa ye. Mon frère n'o tugula cɛ o cɛ nɔfɛ i ti mandat sɔrɔ. Ala yɛrɛ ko ten. Sɛntiri fila de bɛ diɲɛ kɔnɔ. Sɛntiri kelen kɛ kala. N'i y'a siri cɛ la mon frère. A bɛ komi i bɛ tasuma kami b'i tɛgɛ kɔnɔ. N'i y'a supporter ti nimisa. N'u ko ma ko vérité. Bacili l'homme vérité. Bacili désormais Ali n'o y'i faga i ma tunu. Bacili n'i sala n'i tora janfan la Mali tɛ ɲinɛ kɔ Afrique tɛ ɲinɛ kɔ diɲɛ tɛ ɲinɛ kɔ. Faso ye nafolo bɛ cɛ caman kɔnɔ. Bacili ka fisa n'olu ye. Bi ye waleɲuman dɔ vidéo de ye. Le 11 août 2017. Vendredi, la capitale Nouakchott est Mauritanie. Aw balimakɛ Musa Samake. Fadel de qu'est-ce que tu dis? N'oubliez pas notre Aras Bach. Cɛw ka ca cɛ ɲuman man ca Aras Bach. Faut jamais reculer mon frère. Eh Allah. La patrie ou la mort, Aras Bach. Mon frère, on est ensemble.
Rassa. Bravo à toi, mon frère. Bon, ami de kuma kɔnɔ. Mun de la Arasa tɔgɔ bi bɛɛ da. A t'a ko analyser wa? Ko dɔ kɔni bɛ yen. Parce que min bɛ yen k'o fɔ an balimaw ɲɛna. E min balo bɛ sonyɛni na. N'a fɔla ko ka sonyɛni porte datugu fɔ ni dɛsɛ la. Fɔ ni dɛsɛ la. Sinon ti datugu abada les k'i to balo la. I b'i seko bɛɛ kɛ pour que k'o bali. U ye complot tracé ko ka Arasa faga. Ka complot tracé ko ka Arasa minɛ ko k'a datugu. Un an enferme. Mon frère. A si ma se ka sira sɔrɔ. Mali tɔ ye garinin kelen de. A kana tigɛ n'a y'a tigɛ Mali binna. Mali kun ye gari 7 de 6 bɛɛ tigɛ la to la garinin kelen. O garinin n'a tigɛ la. Kɛ cɛ o cɛ to pouvoir la i mago sala. Wallahi men kale bi ala ka bonne ka kaleli mo bi men kale masala bi vendredi ba en kosɔn. Wallahi kunanja abidi mɔgɔ dɔ ma abi ban la a b'a fili fenêtre fɛ. Ne b'o de fɔ o ye Ibrahim Boubacar Keita ta ye. Kunanja bɔrɔ fa a tun tala k'a di IBK ma. A siranna cɛya tɔgɔ ɲɛ. A ye Modibo Keita janfa. A ye Sunjata Keita janfa. A ye Cɛba Tarawele janfa. A ye Ba Bɛnba janfa. A ye Biton Kulubali janfa. A ye Mali population bɛɛ janfa. A ye Maliden bɛɛ janfa. Donc ɲugo kasa bɛ nɔfɛ fo kaburu kɔnɔ IBK. Mali religion min filɛ nin ye ka da yira aw la a ye segin a kɔ. A ma tiɲɛ fɔlɔ dɛ. Tiɲɛ bɛ yen tiɲɛ wɛrɛ bɛ yen. Mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si contrôle la Mali kɔnɔ. An bɛ système ko contrôle la. Mais mun de kelen kosɔn aw y'o système contrôle ko kɛ diinɛmɔgɔw nɛnini ye. Parce que mɔgɔ jamakulu 3 min bɛ Mali kɔnɔ nin ye jamakulu 2 de da bɛlilen don jamakulu 1 joli la ko min. A fɔla de ko diɲɛ kɔnɔ ni diinɛmɔgɔw n'olu ɲɛna ni faamaw ɲɛna diɲɛ bɛ ɲɛ. Mais anw ka Mali kɔnɔ olu 2 bɛɛ tiɲɛna. Anw ka Mali bɛ se ka suma wa? A fɔ priorité tɛ anw ka Mali kɔnɔ bi ka tɛmɛ Arasba ci minɛni kan. A fɔ priorité baden ti Mali kɔnɔ bi ka tɛmɛ Arasba ci fagali kan. A fɔ Arasba ci Maliens de ko Ala ma ko a di anw ma wa? Maliens a bɛ min fɔ Mali la tiɲɛ de don koyi. Mali ye jamana ba de. Mali ni cɛbakɔrɔ duman tɛ ban. Mali ni cɛbakɔrɔ duman ti ku. Na duman ti mɛn a da la badalezi. Fɛn bɛɛ b'a den wolo kuma b'a ba wolo. Mɔgɔ jugu fɔlɔ ye i yɛrɛ de. Wallahi. Diɲɛ mɔgɔ bɛɛ b'a ɲini ka ɲɔgɔn ta ɲɛ fɔ anw Maliens. Anw b'a ɲini de ka ɲɔgɔn ta tiɲɛ. Preuve filɛ nin ye. Malien bɛɛ tun kan ka jɛ kɛ Arasba ci magɛrɛ k'a kɛ taasira ninnu jateminɛ. Mɔgɔ si kelen tɛ yen ko min dafalen don. Mɔgɔw kan ka sɔrɔ minnu bɛ yen ka nin ko ninnu contrôler. N'a yɛrɛli kɛ yɔrɔ min na k'a corriger. Maliens man ka bila Arasa contrôle la bi. Mais ne y'a bila n kun na ka jateminɛ ne yɛrɛ ka analyse ye min di yan bi. Mɔgɔ 2 de bɛ faso kɔnɔ. Fasoden ɲuman fasoden jugu. Ni fasoden ɲuman cɛyala jamana ka hɛrɛ bɛ cɛya. Ni fasoden jugu cɛyala jamana tɛ foyi sɔrɔ ni bɔnɛ ni bɔnɛ tɛ. Ala bɛ sɔrɔ k'a to a kɛ masaya la k'o masakɛ jugu ci aw ma. Tasuma ni bɔnɛ o b'o de da aw kun. IBK kɛ priorité bi Mali ko tɛ. Ko 2 sa famille la France. Mali kɛnɛ 2 touché. Sinon Malien den bɛɛ kɛ da buru kɔnɔ. Malien den bɛɛ kɛ da gâteau kɔnɔ. Malien den bɛɛ kɛ sisi. IBK kɛ foyi ma tunu. IBK kɛ foyi ma tunu.
aw bolo ko cɛduman caman bina Maliko la k'u bina gansan n ko maliyɛn den dɔw de y'u latunu janfa Mali b'o janfa in de bolo hali sini nord occupé filɛ mɔgɔ nin dama dama fɛ 16 millions d'habitants mɔgɔ minnu filɛ ka nord occupé wallahi u tɛ hali mɔgɔ million bɔ wallahi anw mi se ka dɛsɛ cogo di k'o libérer an ka président n'a b'anw ka hɛrɛ fɛ ne y'o fɔ n ka video la toujours mɔgɔ b'i bolo bɔ kunatɔ bolo ka sɔrɔ i m'a tu fasa la mɔgɔninfin n'i mɛ k'i yɛrɛ fɛ wallahi n'i mɛ k'i yɛrɛ ye i bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ de ye n'o ye sugudɔnbali ye maliyɛnw an ka sabali dɛ mais en tout cas bi video in ye waleɲuman dɔn de ye ka ɲɛsin Mali cɛ duman bɛɛ dala lajɛlen ma kuma n'a fɔla a bɛ bɛɛ ta ni e y'i yɛrɛ k'a la i ko don ne m'i yɛrɛ k'a la alhamdulillah n'i bɛ ɲumanw na an bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i tɛ arasa fɛ i tɛ Mali fɛ n b'o fɔ n bɛ segin o kan arasa kɛ kunba bilama Mali ko de don cɛ o cɛ n'i tɛ arasa fɛ n b'o fɔ n tɛ segin o fɔli la i tɛ arasa fɛ i tɛ Mali fɛ n dalen kɔni don o la donc an bɛ don min na komi bi arasa kɛ vie menacelen don donc a bɛ komi Mali jeunesse kɛ vie menacelen don a bɛ komi n'a fɔ Mali kɛ ɲɛtaa menacelen don a bɛ komi n'a fɔ Mali denmisɛnninw kɛ ɲɛtaga menacelen don parce que an ka cɛkɔrɔba ninnu kɛ haminako de u da kana bɔ tulu la ni min kɔrɔlen den bɛ bɔ yen o b'a den dɔ bila a nɔ na ni min y'i sɔrɔ k'i baraje faamaw la o bɛ a den dɔ gɛrɛ a yɛrɛ la ni n tɛ yen don min den b'a occupé poste la o dɔrɔn de don anw de ko yɛlɛma o yɛlɛma in mon frère o tɛ taa mankan kɔ ni adamaden bolo bira da la k'i bolo bira nun na non mon frère mankan bɛ bɔ yɔrɔ min fɔ o tɛ kɛ mankan duman ye n da tɛ se tɔgɔ fɔ ma Mali réalité bɛɛ ɲɛ b'a la a dogolen tɛ mɔgɔ si la Mali yɛrɛ bi kɔnɔ a sanfɛla n'a dugumana mɔgɔ min kɛlen tɛ escroc ye intérêt personnel nɔfɛ bi o de ka dɔgɔ aw fɛn fɛn filɛ panga puruti la nin ye ko denmisɛnninw bɛ ka mɔgɔw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw nɛni wallahi bila bɛɛ bɛ fɛ ni ɲɔgɔn na arasiba ɲɔgɔn na ka bɔ i ka famille la mais Ala t'a di bɛɛ ma mais n bɛ fɛ ka kuma kelen ni fɔ aw ɲɛna aw k'a dɔn ko arasa kɛ ko tɛ mɔgɔ ko ye faso ko de don o diyali ɲɛ wo arasa kɛ ko ye faso ko de a ma diya i ɲɛ wo arasa kɛ ko ye Mali ko de cɛ o cɛ nana bala dumani fɔ olu da donna tulu la olu ye mɔn ka suma an ɲɛ bɛ Mali réalité la dɛ arasa ma bɛ piège nafolo piège kɔnɔ donc o yɔrɔ la maliyɛnw kan k'a dɔn ko min bɛ yen hali ni aw ma kɛ arasa fɛ n'a bɛ Mali fɛ a kan k'a kɛ ko ninnu ta ba la a kan ka ko dɔw jateminɛ san kɔnɔ nafolo min bɛ perdre Mali gouvernement kɔnɔ a bɛ se k'an ka Mali kɛ fɛn bɛɛ ye o wari in bɛ taa min faama son religion son karamɔgɔ escroc ko o kana fɔ olu de bɛ jɛ k'o wari tila ka sɔrɔ ka t'u bugu misiriw kɔnɔ ko la ilaha illallah Ala ye fila de ye Ala tɛ fila ye Ala ye kelen de ye bi video in tɛ janya an ka foli bɛ se leader cɛ duman bɛɛ da lajɛlen ma Amadu Cɛba i ka foli bɛ yan wallahi mon frère digne de ce Mali Aras Kebe mon frère an bɛ ɲɔgɔn fɛ digne de ce Mali Mamadu Sidibe Mandela Cissé Momo Kolobakari Jara Waramasa Samakɛ Mamadu Ɲasa Togola Jɛnɛ Sogodogo Pima mon frère an tɛ se k'an da s'a bɛɛ da lajɛlen ma mɔgɔ ka ca leader ka ca Amara Bacili aw bɛɛ an b'a ka video suit Monsieur Tunkara fier d'être malien an ka foli bɛ se aw bɛɛ da lajɛlen ma Mali ko de don mɔgɔ ko tɛ n'aw nɛnina a y'a to Ala ma n'aw nɛnina a y'a to Ala ma mais aw ye jɛ aw ka ɲɔgɔn lamɛn être souverain a y'aw janto arasiba ci la aw salamu alaikum sinon a ka vie menacelen don a bɛ sa yɔrɔ min na a bɛ sa yen vivre de Mali la patrie ou la mort merci